हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अन्नपूर्णा एजुकेशन। जो पिला माने गत काली माने 5 मार्च 2023 OAVS परीक्षा देइथिले ताकर आंसर क्वेश्चन सह आंसर डिस्कशन करदबा। एक नंबर ठू पूरा 60 मार्क जाए 60 नंबर जाक सब गुड़ाक देखदेवी। आपण मैंने चेक करने आपंकर केते मार्क रोचे मते कमेंट बॉक्स रे जणेबे। राइट आंसर गुड़िक मु रेड कलर रे टिक चिन्ह मारिची, आपण माने चेक करिवे। क्वेश्चन बोथ इंग्लिश आउ ओडिया रे आसला। एटा केवल इंग्लिश बोली इंग्लिश पार्ट बोली केवल इंग्लिश रे अछि। बाकी क्वेश्चन गुड़िक ओडिया इंग्लिश बोथ रे ही थिला। देखि पाउथुवे गणित पार्ट जो आरंभ है बोथ ओडिया और इंग्लिश रे ही देइछि क्वेश्चन। जो पिला माने इंग्लिश रे देइथिबे से माने इंग्लिश रे देखिबे, जो माने ओडिया रे देइथिबे से माने ओडिया रे देखिबे। कमेंट बॉक्स दे कमेंट बॉक्स तापर एठू आरंभ होइछि साइंस विज्ञान विषय 15टी क्वेश्चन। प्रति विषय 15 लेखाए टोटाल 60टी क्वेश्चन।
ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ମାର୍କ ଗଣିଦେବେ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁଆର୍ରେ ଯିବ କେତେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 50 ପ୍ଲସ୍ ରଖିଥିଲେ ହିଁ ହେବ, କାହିଁକିନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏସ୍ସିବିସିରେ 45 ପ୍ଲସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଏସ୍ସିରେ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ସମାନ। ଏସ୍ସିରେ କେତେ ରଖିଥିଲେ ହେବ ନା 40 ପ୍ଲସ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏସ୍ଟିରେ 35 ପ୍ଲସ୍, ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ। ତେଣୁକରି ମାର୍କ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଯିବ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ରଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ।